I dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Čim vidite na ovom mjestu, znate da se radi o recenziji. Danas sam vam spremio jedan izuzetan motor za recenziju. Jedan poznati, ultra poznati, možda i najpoznatiji adventure motor, a u pitanju je Honda Africa Twin u verziji CRF 1100, odnosno CRF 1100L Adventure Sports model sa elektronskim vešanjem i sa DCT menjačem. Jedan stvarno onako motor koji ima tradiciju dugu preko 30 godina, motor koji je osvajao raznorazne medalje u takmičenjima off-roada. Sve što mogu da vam kažem je da je Dakar Rally u znaku Honda Africa Twin. I sama reč Twin govori da se radi o paralel Twin motoru, odnosno dvocilindrašu paralelnom koji razvija 100 konjskih snaga i 105 Nm obrotnog momenta. Kao što sam rekao, 1100 kubnih centimetara zapremini agregat u ovoj verziji 2022 modela i kao što sam malo pre napomenuo, verzija koja posjeduje šovino elektronsko ogibljenje i DCT menjač. Šta znači DCT menjač? Dual clutch transmission ili ti, da kažemo preciznije i najprostije moguće, automatski menjač. Kao što sam naveo malo pre, šovine elektronske viljuške, znači napred elektronska viljuška 45 mm upside down šova i elektronski podesiv amortizer, također šovin iza, što znači da u toku vožnje može da se prilagodi samom vozaču, odnosno postoje tri neka nivoa hard, soft i medium i postoje neki nivoi podešavanja prilikom prilagođavanja u off-road modu. Zapravo, jedan motor koji je prepun elektronike, prepun silnih podešavanja i tehnologija koje su toliko inovativne da ne mogu da vam opišem. Motor je vodeno hlađen i to moram da napomenem. Sedenje na ovom motoru je izuzetno visoko i ovoj verziji je smanjeno, odnosno da kažem, to samo elektronsko vešanje može i da vam poveća, odnosno povisi samo sedenje. Ono iznosi od 85 do 89 cm koliko se sećam. Što se tiče verzija ovog modela, ovde postoji 6 verzija ukupno, odnosno dve obične verzije. Jedna je sa manualnim menjačem, to je znači obična verzija, ne Adventure Sports, i sa DCT menjačem, i druga je sa DCT menjačem, pa onda manualnim menjačem, pa onda sa elektronskim vešanjem i manualnim i elektronskim vešanjem i DCT-a. Točkovi na ovom motoru, 20 jedinica napred u dimenziji 90-90, što se može i videti, koju krase dva 310 mm diska sa po dve četvoroklipne Nissinove kandže koje zaustavljaju ovaj agregat, i iza nam je 18-ica 150-70 sa jednim diskom iza 256 mm prečnika sa jednoklipnom kandžom. Kao što sam rekao, kandže su Nissinove i kočenje na ovom motoru bi trebalo i tekako da bude dobro. Mislim da se vlasnik motora koji je ovdje iza kamere slaže i tekako sa mnom što se tiče samog kočenja. Što se tiče tehnologije koje su implementirane na ovaj motor, tu su nam traction control, odnosno Hondin traction control sistem, tu nam je ABS, inače traction control reaguje i pod uglom, ABS može da se gasi. Što se tiče traction control, tu su nam 7, odnosno sa gašenjem tu nam je praktično 8 nivoa. Traction control podešavanja, engine brake koji ima 3 podešavanja, tu nam je power u 4 podešavanja, 4 moda vožnje, inače Tour, Offroad, Gravel i Urban, i 2 user selected moda koje možete sami da pravite prema sebi, odnosno ta neka podešavanja. Kao što sam rekao, postoji i anti-wheelie control, odnosno kontrola protiv podizanja na točak, što je jedna super stavka, pogotovo kada se radi o ovakvom motoru koji ima ogroman broj newton-metara. Zapravo, toliko tehnologija i toliko toga da ja ne mogu da vam opišem. Što se tiče samih kontrola i komandi na motoru, one su, pa ne mogu da kažem u velikom broju, ogroman broj bukvalno tastera krasi ovaj motor i sa leve i sa desne strane. Tu nam je dugme za blicanje gore, ovdje nam je selektor, pošto možemo da selektujemo manuelno menjanje brzina, da kažemo šalterica, preciznije rečeno, sam deo i sklop komandi koji se odnosi na display. Osim ovog dela, to nam je sirena koja je abnormalno ugrađena i neka aftermarket sirena koja zvuči kao voz. Ovdje nam je prekidač za migavce i naravno selektor za brzine na minus, sva 4 pokazivača pravca, start switch i gear switch, ujedno tempomat i selektor da li ćemo koristiti, odnosno kako ćemo koristiti DCT, odnosno menjač.
komande naravno napred što se tiče ovih polugica, prednja kočnica i ovo ovde nam je parking kočnica koju jednostavno stiskamo, povlačimo i da li ćemo zakočiti, odnosno korišćenje obe kočnice istovremeno ili da kažemo parking kočnice. Što se tiče displeja, on je potpuno kolorizovan ili da kažem full color display koji posjeduje sve one, apsolutno sve potrebne informacije. Tu nam je isto mogućnost konektovanja na Android CarPlay, odnosno da kažemo da ukoliko njega koristimo, ovaj dole display nam pokazuje najosnovnije informacije koje su nam potrebne, od indikatora brzine do trenutne brzine kretanja, do ne znam osnovnih informacija sa strane, lampica za dugo kratko svetlo, neutral, ulje, parking kočnicu, da je povučena ABS itd. Zanimljiva stavka je naravno da u off-road modu takođe i generalno možemo da isključimo taj ABS, što eto i tekako može na off-roadu značiti kao eto neki ne toliko iskusni off-road vozač. I tekako sam imao priliku da osjetim da je nekada potrebno i tekako ugasiti taj ABS kada se nađete u nekim uslovima koji nisu baš dobri za vožnju. Sad ću ja sesti sa svojih 185 cm na ovaj motor da vidite kako meni stoji. Ono što je bitno da motor posjeduje naravno čopavca čuvenog ili da kažem side stand i posjeduje centralni štender za da kažem stajanje motora u mestu. Poprilično veliki i masivan motor i mogu reći da sam skroz onako ispruženih nogu, stoji mi ravno stopala, dobro je, znači nisam nizak previše za ovaj motor. Zapremina ovog rezervoara je 24,8 litara i pri potroši negde oko 5 do 6 litara neke normalne vožnje zapravo pruža autonomiju od preko 400 km do gotovo 500 km, što u uslovima putovanja će vam pružiti visok stepen autonomije i pružit će vam onako neko manje razmišljanje koliko imam još goriva do sledeće pumpe. Što se nekada može i tekako desiti da jednostavno se nađete na nekom off-roadu i da 100 km nemate pumpu oko sebe, a naravno tada i potrošnja veća. Kao što vidite, ovde su nam handgardovi i crash barovi i protektori za sam motor, to je sve dodatna oprema i to se sve doplaćuje. Osnovna cena ovog motora je preko 18.000 evra, dok je u full opremi preko 20.000 evra, tako da mogu da vam kažem da se ne radi o jeftinom motoru, ali daleko jeftinijem od, na primjer, konkurentnog R1250 GS-a Adventure tipa, pošto je Adventure model glavni konkurent ovom ovde Adventure Sports Hondinom modelu Honda Afrike Twin. Zapravo može odgovarati po visini i vozačima negde srednje višeg i višeg rasta, potpuno je prilagođen za vozače višeg rasta, tako da vi koji ste preko 190 kako će vam biti ovaj motor onako da ćete izgledati moćno na njemu. Naravno nije baš za vozače nižeg rasta i ukoliko ste niži od 180, iskreno mislim da ćete imati malo muke s ovim motorom, pogotovo kada se radi o motoru koji ima 250 kg pune težine i koji je masivan sa visokim sedenjem. Što se tiče sedenja, ono je preudobno i površina sedenja za vozača je poprilično velika. Ovo ovde, ovaj ispon za sedište je odlično udoban, da kažem da su ga odradili vrhunski. Površina za suvozača je takođe dovoljno velika. Tu su nam pripreme, odnosno da kažem ovde su nam nosači za kofere, tako da mislim da kada se suvozač smesti kao drugi, da kažem, putnik na motoru, da ćemo biti izuzetno udobno, pogotovo kada ima kofer iza na koji može da se osloni. Jedan savršen motor koji sam jedva čekao da probam, koji takođe ima dosta još nekih stvari koje nisam naveo, kao što su punjači. Jedan ovde 12 V punjač, tako da možete da konektujete punjač za laptop, na primjer, ili tako nešto, ako hoćete da, ne znam, napunite neki vaš uređaj s kojim putujete, bez kojeg tačnije ne možete. Tu nam je i brzo punjenje za telefone ovde ispod, odnosno jedan USB port. Bitna stvar koju nisam naveo, motor posjeduje cornering light, kao što to bio slučaj sa GS-om. Znači u smislu uglova, kada ste pod uglom, noću se pale ova 3 nivoa ovde LED svetala, što veći ugao, više njih se upali, tako da će vam biti osvetljeni uglovi bukvalno svake krivine u koju uđete. Day running light, dobra stvar, što znači da su automatska svetla, automatski se pale što se tiče osvetljenja, preko dana, noći i tako dalje. I tu su nam maglenke. Jedna bitna stavka, pogotovo kada putujete, kažem, jedna od mnogo bitnih stavki kada putujete, kada se nađete u nekim nedođijama ili kada se nađete u nekim okruženjima koja su itekako zahtevna za samu vožnju. Vizir, stavka koja može itekako da vam napravi problem
prilikom putovanja. Zašto to kažem? Zato što onaj vetar koji ilazi bukvalno u glavu, tako da vizir ima 5 nivoa podešavanja koji se nažalost na ovom modelu podešavaju ručno, ali kako će biti što se tiče samog vazduha i tog protoka ka vama, to ćemo vidjeti u toku vožnje. Ja ću ga podesiti na maks, zato što manje želim da mi udara vazduh u glavu, pogotovo kada mi se mikrofon nalazi negde ovde pa da nema onog pucketanja. Mislim da sam naveo sve ono što je jako važno bilo što se tiče ovog agregata i jedva čekam sad da probam ovaj motor. Zapravo mnogo dugo sam čekao da ga probam i idemo sada u vožnju. Konačno na recenziji Honda Africa Twin i to posljednja generacija, posljednji model 2022. CRF 1100L Adventure Sports model. Već sam napomenuo o čemu se tu tačno radi. Hajde da se snađemo. Znači palili smo motor, ovdje podešavamo neutral, ovdje podešavamo na primjer drive. Sad smo trenutno u automatskom modu, imamo Sport 1, Sport 2, ovdje ćemo podesiti na manual. Sad smo u prvoj brzini kao što se može vidjeti ovdje, brzine šaltamo na plus i minus. Tako da ćemo polako krenuti. Jako je čudno šaltati ovako na prste da kažem, odnosno tehnički vi ovdje imate auto bliper na prstima, bukvalno strašna stavka onako. Jedan motor koji zapravo sam imao jednog dana u želji da ga imam, da ga provozam pre svega, a i da jednog dana posjedujem ovaj motor. Zašto to baš? Ne mora da se povatam gde je minus. Zašto to baš? Zato što sam smatrao kao savršenim putnim i off-road motorom, bukvalno u kombinaciji za sve. Moram odmah pohvaliti jednu bitnu stavku, to je udobnost. Motor je preudoban. Bukvalno preudoban i toliko mi je onako još veća čar što ga vozim, samo zato što su ispunjena ta neka moja očekivanja u udobnosti. Bitna stavka je ne samo jedna, ima ih 1000, a ja ću krenuti od onih pre svega najprostijih, to je izgled motora koji je strašan. CRF se inače proizvodi u dosta verzija, pre svega ovog 1100 agregata, a drugo i u manjim onim modelima i potpuno enduro modelima. Ovo je jedan ADV model i dosta nekih verzija modela, zapremina agregata i svega. Izgled koji je fenomenalan. Napred farovi day running light, sama se svetla pada automatski. Kako se ponaša 105 Nm. Prelep izgled fara napred, bar po mom ukusu, dosta širok prednji kraj, što može se vidjeti u predelu rezervoara. Znači prednji kraj samog motora je onako ne previše širok, dok se širi ka rezervoaru koji je zapremljen 24.8 litara, gotovo 25 litara, gotovo 500 km autonomije sa jednim motorom. Ljudi moji, fenomenalno. Znači uputimo se do Crne Gore sa jednim rezervoarom. Mogu reći da ovaj menjač radi savršeno. Nastavljamo dalje liniju motora. Što se tiče migavaca LED, migavci Corman koji je dosta širok. Njega ću kasnije uvrstiti u samu poziciju vozača. Pored svega toga tu su nam dva displeja, jedan color display koji je također touchscreen i koji posjeduje sve, apsolutno sve informacije od svih podešavanja mogućih do snage koja ima u 4 nivoa, engine brake u 3 nivoa, traction control u 7, znači računajte na sve to plus 1 za traction control i na sve to tu nam je ABS koji može da se ugasi, podešavanje vešanja na hard, soft i medium,
što je opet super stavka. Trenutno smo na hard i iskreno mogu da kažem da mi odgovara. Trenutno smo u traction kontrolu broj 4 i ono što je zanimljivo, to nam je taj preload koji se podešava da li ste sa vozačem, suvozačem i da li jednostavno imate opterećenje ili nemate. Dosta stvari koje se mogu podesiti i aktivirati ili deaktivirati i to je veliki plus za ovaj motor. Motor možete konektovati svojim telefonom i jednostavno imate taj Android CarPlay pomoću kojeg isto možete konektovati telefon, tako da možete koristiti navigaciju i sve one potrebne stavke sa telefona, pokazuju informacije od temperature do najmanjih sitnica onih mogućih. Zaista sve, apsolutno sve što je potrebno. Indikator goriva u stepenima, temperatura vode u stepenima, brzinomer, sve je to naravno digitalno, brzinomer, onda obrotomer, motor se vrti na 10.000 obrata, odnosno na nekih 7.800 počinje crveno. Ipak se ovo radi o parallel twin agregatu ili ti dvocilindrašu, paralelno postavljanje cilindara. Same komande sam malo pre objasnio, tako da ne bi da se zadržimo na tom nešto delu preterano. Što se tiče dalje linije motora, onako uži rep i uži taj srednjišnji deo motora, poprilično udobno, preudobno sedište. Vizir se podešava u 5 stepena, trenutno na najvišem stepenu i mislim da je ta stavka možda minus za vozače koji su onako još višeg rasta, znači 1,95 m i tako dalje, možda će vam trebati neki dodatak ovde za vetar. Drugi osnovni displej sam malo pre pomenuo, tako da sada nisam teo da pominjem da se ne bih nešto mnogo ponavljao. Retrovizori su smešteni na kormanu i mali su, bukvalno ne upadaju u oči, ali su potpuno pregledni i to je ono najbitnija stavka čemu zapravo i služe. Ovde su nam handgardovi koji se inače doplaćuju i koji su jedna stavka koja je veoma bitna, pošto ukoliko vozite motor na off-roadu, neminovno da ćete pasti, a jako je bitno da zaštitite polugice, kvačila, odnosno polugice, ne kvačila ovog puta, nego kočnice i parking kočnice. Ono što mogu da zamerim kod tih polugica je to da ne daj Bože povučete ovu polugicu ovde koja automatski bukvalno blokira obe kočnice, tako da to je stavka koju bih zamerio, mada ona je dosta onako daleko, tako da i da hoćete nećete moći baš tako lako da pristupite njoj i to je dobra stavka koju su odradili, ali zamerka zašto onda ne može da se blokira na suprotnu stranu, da uopšte ne možete da je povučete, to bih eto možda zamerio u ovom nekom slučaju. Pozicija vozača je zapravo po mom mišljenju odlična. Klinac ovog motora iznosi 25 cm, tako da ste daleko onako od zemlje, pogotovo kada na to računamo da su i fuzasteri još malo iznad, odnosno nogostupi, popularno rečeno, oni su gumirane onako, znači imaju gumiranu postavu preko njih, znači fuzasteri su onako poprilično visoko i ono što je bitno to je položaj samog vozača, znači sedite potpuno ispaljeno, ruke su šire od širine ramena, pričam bar o mojima, negde oko šaku i po svakoj strani, opuštene su u laktovima i savijene, tako da dođete u neki položaj koji je totalno opušten i prilagođen putu i dužim relacijama. Kičma je ispravljena kao što sam već rekao, a noge su u kolenima savijene pod uglom koji je blago ka nazad, znači ne pod nekim izuzetno oštrim uglom. Da probamo to ubrzanje, ćemo posle da probamo. Sve u svemu, sviđa mi se ta pozicija vozača, sviđa mi se koliko je zapravo udoban motor, ja grama pritiska na zadnjici ili jednostavno grama nekog neudobnosti ne osjećam i toliko mi je udobno da ja vama stvarno ne mogu da opišem koliko sam onako impresioniran trenutno. Mogu reći da kad stavim negdje nizbrdo onako, mislim da je granica neka ta moja visina 185 i da nižim vozačima je sve onako veći problem za stajanje, pogotovo kad je prostor kao što je ovaj neki onako pod nagibom. Nećemo sad previše ovdje da vozimo brzo, idemo lagano. Kvalitet izrade samog motora, toliko je sve kvalitetno odrađeno da nijedna plastika ne škripi, nijedna plastika ne deluje onako loše, čak i kada dođete u kontakt sa nekim delovima na koje biste možda zamislili da je ta plastika onako kruta, nekvalitetna, ona je zapravo pri dodiru i tekako savršeno odrađena. Motor je zaista odrađen veoma kvalitetno i opravdava onu cenu
Mislim, cena je svakako visoka, ali opravdava cenu jer dobijate mnogo toga. Nastavit ćemo oko vešanja, ubrzanja, snage motora, naravno menjača i tako dalje, kako funkcionišu i kako se ponašaju. Na početku u uvodu sam rekao da postoje te neke opcije da imate elektronsko vešanje i nemate elektronsko vešanje na ovom Adventure Sports modelu. Ja bih uvijek izabrao elektronsko vešanje. Zašto? Zato što je mnogo lakše da jednostavnim klikom podesite sve, zato što možete preload da podesite samo jednostavno klikom na touch screen. Ukoliko imate suvozača, preload podesite i motor će vam se ponašati daleko bolje. Zato što postoje neka pravila koje 90% vozača ne zna, ne poštuje i tako dalje. A ostalo možda sam ja među njima, to je da, na primjer, da bismo pri svakom nekom opterećenju motora, kada se vozimo sa suvozačem ili sa nekim teretom, morali da podešavamo taj preload i morali da podešavamo vešanje. Ovdje to ne moramo da se zezamo, jednostavno kliknemo na touch, stisnemo na touchu i podesimo. Ajmo iz druge brzine da probamo ubrzanje. Da vidim kako radi bliper. Ovo je savršeno. Savršenstvo, bukvalno savršenstvo od motora. Zašto savršeno? Ukomponovanje je toliko dobro da jednostavno ovih 100 konjskih snaga deluje da je mnogo više i ja zapravo nikad ne bih rekao da ovaj motor ima 100 konjskih snaga na 2 cilindra, to je definitivno. A ovih 105 Nm zaista onako povuku strašno dobro. Ubrzanje kao ubrzanje se osjeća i od nižih obrtaja, što je normalno. Kako koči motor, ljudi moji! Ubrzanje koje sam pomenuo malo pre na tih 105 Nm obrtnog momenta, najveći stepen se osjeća na nekih 5000 do 6000 obrtaja, zapravo tu osjećamo onako najveći obrtni moment, ubrzava, ne mogu da kažem i od nižeg stepena obrtaja, stvarno jako dobro, ali najviši se stepen možda osjeća na nekom srednjem stepenu obrtaja i to moram da pohvalim, ubrzanje je fenomenalno. Stavka koju, pored ubrzanja, ja zaista moram isto takođe onako izričito pohvaliti je DCT menjač, ili ti Dual Clutch Transmission, funkcioniše savršeno. Na sve to, kada uđete u manualni mod, on funkcioniše kao auto bliper, izjednačavanje broja obrtaja ili ti rev match radi toliko onako glatko, dobro i kvalitetno da je sve ukomponovano zaista fenomenalno. Što se tiče gasa, ride by wire priča, elektronski gas i instant je primanje samog gasa, odziv gasa zavisi i od samog moda u kojem ste. Trenutno smo u Power 1 modu, što znači da smo na najjačoj snazi i osjeća se zaista ta snaga. Kočenje je fenomenalno. Malo pre sam ubacio onako 2-3 stavke da sam jače kočio, da sam ubrzao pa sam naglo kočio. Kočenje je stvarno fenomenalno i to bez nekog doziranja specijalno zadnje kočnice. Super funkcioniše sve, zaista lagano zaustavljaju ovaj motor koji je težak neverovatnih 950 kg pune težine, odnosno težine sa punim rezervoarom, što znači da smo možda malo negde ispod jer smo negde više od pola rezervoara puni, tako da smo negde možda na nekih 240 kg težine i manje, ali sve u svemu tu sam i ja kad se dodam sa mojih 80 kg, 80 i kusur kila, prelazimo od 320 kg koji se zaustavljaju stvarno lagano i jako brzo, efikasno. Stvarno moram onako da pohvalim kočenje na ovom motoru. Naravno, ovdje u ovom Adventure Sport modelu više igra ulogu neka off-road vožnja. Ja trenutno nemam tu priliku da vozim taj neki off-road, jako bih volio jednog dana da to probam, ali smatram da se ovaj motor ponaša savršeno i u off-roadu. Ono što je dobro kod ovog traction controla, to je da je traction control i u leanu, odnosno u lean anglu ili pod uglom obaranja. Rečeno na našem jeziku,
što je opet jedan veliki plus ukoliko obarate ovaj motor. Ciklistika ovog motora je fenomenalna, ne osjećam tu neku težinu motora, ne osjećam težinu upravljanja ovim motorom, zaista onako lagano se vozi i međusovjetsko rastojanje ovog motora iznosi 1575 mm, stavka koja je itekako bitna, a nosivost ovog motora 210 kg, što znači da dve osobe i prtak bi trebalo maksimalno da iznose 210 kg. Ovo napominjem zato što je ovo putni motor i zato što postoji dosta vozača koji su želeli da čuju ovu informaciju kako volimo ovo pucketanje. Parallel twina, odnosno ovog dvocilindraša je stvarno sjajan i sviđa mi se. Gotovo sam se navikao, nema onih vibracija koje se prenose na sam korman, što sam se onako čak začudio kada sam ih osjetio na GS-u, ovdje ih ne osjećam. Moram da ih pohvalim, moram da kažem da je to stavka koja mi se itekako svidela. Povoznost motora je fenomenalna, kako ulazak u krivine, tako i ovako. Što se tiče okretljivosti, veliki ugao okretanja upravljača koji vam pruža dodatnu manevarbilnost pri upravljanju ovog motora. Stvarno neke stavke koje su veliki plus. Još jedna pohvala za ovaj displej, sunce ne smeta. Postoji 4 izgleda displeja koji su također onako totalno drugačiji, gold, silver i tako dalje, standard i bronze čini mi se. I trenutno smo u gold modu koji pokazuje sve one informacije. To sam morao da navedem, a zaboravio sam malo pre. Ne želim da opterećujem sa previše informacija. Zamerio sam samo tu polugicu, zato što ne može se zakoči i na stranu, suprotno da ne možete da je povučete ili da blokirate kočice u toku vožnje. To je jedna stavka koju sam možda zamerio. I zamerio sam vetar koji mislim da možete jako lako da rešite dokupljivanjem nekog boljeg, većeg vizira ili eventualno dodatka onog za vizir da vam smanji udarce vetra, odnosno taj protok vazduha. Također imamo i dodatke za vetar ovdje, tako da ono samo probijanje vetra po stranama koje dolazi nećete osjetiti. Ja osjećam malo proboj vetra po ovom središnjem delu od viljuški ovdje ka vratu, to osjećam i to moram da kažem da sam baš pričao sa vlasnikom da je to stavka koju su svi kritikovali, koji mi je on pomenuo da on nije osjetio, to ja sam sad osjetio i želeo sam da napomenem da sam je ja osjetio. Ali nije nešto da mi smeta, čak mi šta više prije, pogotovo kada su neki veli dani, ali kupovinu dodatka od 20 evra vi rešavate i taj problem. Došlo vreme da izocenjujemo motor i stvarno ne znam šta bih mogao loše da navedem osim ove 3 stavke. Stvarno ne znam, ovo je jedan motor koji bih ja želeo zaista da posjedujem, jedan stvarno motor koji zaslužuje ogromnu pažnju, zaslužuje ogromne pohvale, kočenje, 10 čista, stvarno, da ne bih opet izlagao zašto i tako dalje, već sam to malo pre napomenuo, 10 za kočenje, ubrzanje, stvarno najviše se osjeća na nekih 5000 obrtaja, ali je i iz nižih obrtaja fenomenalno i tempomat sam zaboravio da napomenem da posjeduje, tako da pri nekim dužnim turama ćete moći da odmorite ruke itekako i mogu da kažem da za snagu motora od svega 100 konjskih snaga koji deluju da su jako onako više nego 100 konja, motor dobija ocenu 10, definitivno, stvarno, i ubrzanje je dobilo ocenu 10, znači stvarno ne znam šta bih mogao da zamerim. Pozicija vozača fenomenalna, visina takva da odgovara i moje visine od 185 cm, takva da ja sam stvarno nekako uživao vozeći ovaj motor, tako da je preudoban, da bih mogao s njim da pređem 2000 km i da mi je to ono lagano, bukvalno. Toliko opreme od standarda do one dokupljene, znači stvarno ono žičane felne za off-road, na sve to dokupljena oprema od handgardova do crash barova, mnoštvo nekih stvari koje su stvarno onako super. Da li bih se navikao na automatika, odnosno DCT-a? Bih. Veoma je lagano, pogotovo što bih ga ja stavio u onaj manuelni mod korišćenja motora i vozio bi ga u tom modu. Stvarno menjač, izrada perfektna, 10 plus ocena za izradu jer vredi, odnosno vidi se taj kvalitet. Nije motor za obaranje, da se razumemo, neko veliko, ali ciklistika mu je fenomenalno, nije ni namenjen za neko obaranje, ni namenjen da se vozi po svim uslovima i svim terenima.
toliko bih pričao o ovom motoru da niste svesni, ali to bi trajalo mnogo dugo. Ako vam se vidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribe-ite se moj kanal, obavezno podržite moj rad, komentarišite Afriku, a mi se vidimo u nekoj od sljedećih recenzija.